Eto mga boss, lupitang pagbending na tubular. So ayan guys, inano niya yung bala ng grinder dito. Ayan, pinaikot niya dyan sa gilid, sinukat niya dun sa sinukatan niya. So, tapos ginuhitan. So ayun, ginrind niya yun. So ayan guys, napakalupit na pagbending. So walang tapon guys. So naka-level siya. Yan guys, kuhanin natin yung diskarte niya. Malupit na diskarte to. Ayan, panoorin natin. So ito naman guys, yung para matakpan yung butas. Paano dudugtong yan para matakpan yung butas. So ayun guys, kinuha niya na lang ng pabox, tapos tinakip niya ron. So ayun lang pala guys yung pagdugtong.